Hi, so niapit mi ay mi diri sa kuan sa Magsaysay Park kay murag nice diri kay murag bugnaw ba. Niapit mi diri kay murag lingkod sa kadali nya. Nagpicture mi kadali nya. Wala mi nilaag atong kuan katong kadayawan bitaw kay daghan kay tao diri Nya karon na mi niapit diri kay murag nice diri kay murag peaceful gani kanang bugnaw nya. Pero di kayo bugnaw kayo nga karamo kuan kay udto man ni no. Malamang init jud nya kanang dili lang gud sa kuan sa lalom sa mga kahoy kay mga bugnaw man na dira. So akong gian akong cellphone kay zoom in zoom out ako kay kuan nakoy ginapangita na iring nakoy naagian tira nga iring ganina nya gipangita na ko siya mong nag zoom in ko ana ko nya asa man tong iring to man nga na ko nya gi zoom in ako kay murag gusto na ko makita tong kuan tong nakahilo ko unsa yang buhat nagtest na pud ko malay mo basin makita na ko tong iring nga na ako to nga na zoom in zoom out zoom in zoom out zoom in zoom out wala jud ay iring na makita diri asa man tong iring nga to oy kini dako nga iring ay hindi di ya adto na pagod diri basin nilakaw-lakaw na tong iring diri wala di ay gyapon asa naa diri ka diri unsa man ka diri nara di sige pangita sa imo ba nya adto na pud mi diri kay nagutom na akong kauban nangaon na mi nya ina ko siya sige paspasig banat ka diri kay sa ni oras ni adto na to